Logi song je sugar manjak mani norok puila bhaiki saimanka Bo phasong ke lombo do lombo hambo kongrai rong amti rong tong ga bithi rong na har sai tong ta ola ke sutuyu daily no hopong horo jeti ke pano 10-12 khon se sutuinya salo bo sutuyu ge bin sutuibo turumu per ma hai per phaibo ek jaga sutui ga hangkai ta kupo kupo ati khai ungu ngai jing ayang no go thangka hangkai sugar jing khana hi salai ungu sugar tam hina kha to saimen ya ga hangke jing doctor thangka doctor thangka hangkai sugar test khaijak hangke sugar hin chauta test khaijak dini doctor test khai kan sugar hin chau nga biti sai to ni biti rok sai to khai ko 4 bosor je 4 bosor okay sa pano komia ngai jing ulokhe ko kubuni jagawa hamri manu hine biti sai khata gabo ti 5-6 mas ok sakhana sar jau kha ngai abo biti ya karinta bo dokon boriya kari sakha nga pro kisa normal lengkha ngai ungphano ta sa bari thangka ngai jing dokon biti sa jau khata namting khata acha kai airport TMB News and Entertainment Channel ni video norong nukha norong sao puila contact khai rekha ang kha to video channel ko nugya an toy kasar bo nai nukpho hingke saka po no hingke an chamiri tongo te hini saka po an toy kasar saha ka ang nana no phunung na hine hingke turi in saka hingke ko ati contact khata toy an toy kasar acha hingke tabuk ni logi song tabuk to level of phaikya ba normal level o ngai tabuk horo koi barok sutinya nangkho bo horo ta waise pon ji sutuya je tui sari pangwa sutui thukai sutuya wow great success na onek success nang khata na okay ngai tabuk ang ni saino to sungka nogo nono su wanai sao bisu baka nei ngai nono noni saka nang to jehetu bin logi songba bumti khe nang bono masu baka sagar siti bono chu bau bolte ang tui muthungai sari pangwa plak so go dai kalango anga phungo nang din chawa anga bobra so khanya ta kha to kasang we deba sele ja go anga dari khadi na ang khedo guta bono khadi hamna musu ya da gai ta mane buslano dusri rewo nuslano nang ko eda nono deli na hamja ge bak tongo bin bag simbon khadi om hairok sawta hingke afur bo tamrok sasa hingke nila kha tongai brush rok khayota acha anyway tabuk to hingke level of phaikya normal level o hingke obo bai nini khao bai ma tonga sagarla tong thoka tai ko je ang bo phaiga na doctor phaiga na miya bo ang hori ni report hinga ang kun to na nai liya puro report chim ang san ka ang na ba gita bongge leng kho hi chawta hingka kapno nangya tabuk tong thok mani kaham nongkha hingke airport nang nai ta ma tongkha noi tong thoka da 140 nuk rekha ngai noi klasa nang bo leng oi chaw ga mo bai kom hi khasa ini sakata mo to pura kom hi jak phuru ka ble no 140 hose nang leng phano to nang phan kerei ka hang ka pholok sa di sakata apel opung sa di nang kom chaw TMB News and Entertainment Channel ni unar norno jefru nor ahiji khade hini je salang puru nong abono palai manan kahide ma tongmani ang khai to mana no wan chu do nga botong da mana bot da ka je no i hi ka nga tonga no hine no ang song khata nga je ani dai to no gang khlai kya buno phungo ang je song mama bin muino ang songo riwo nge sari go nga ang pasta rong simne start kai songo bono soitena ko mai sari ro nga doi che ro nga doti sari hine ang sare ro ta mane bi sate bo khut to chago to bang je bin sa mani mai muino ang ready khai একদম ঠিককে পালাইলাই সুকানা তার মানে নিনি লগি সংনি অবো সাকসেস গ্রেট সাকসেস মানে ও নংবো অনেক মাস হয়তো মানে কক্সিনা iko hamle na ni mo sungma bagai boile sawo mate hamya nga nuk bo phai kya buino onek no thima rok bo nuk kha ba অবশ্যই ngai suga ni buisao nungwa ha hine jotong khana wa nga boto nungya ni bagai to aro ka to onek no ngo wa nga sudo saman different mita nga bokam rok leng jago nga ang khaya na rok na ang bisi ngo khata bono noroi ate kheta আইতেনা হংকে tabuk অবশ্য গ্রেট সাকসেস মাবো সাবরন নং হামবাই নাইসা iko entertainment channel TMB channel news no ang hambai mari uta bele khana hambai bo khabai na ang hambai ri kha ta male usuke hamba no usuke normal phaya na ang nugya kho saimen ya kho nga ta kha to normal no phaya nukha nga ta lai thana yo nga ta bini se icha bota bu normal khai sai thana ni sai theba ati adi ba nga sing sai thana hini song uta খা খায়ো বেলাইখেনো কাহাম নংনাই তাই ব মানিবানো হায়দা ওকে
hangkai interview ni bagi belkin hambai Hambai no na baching no sekai koi phaye asa hasal ni sawe tikai zerol sawe hamri man mani ko mani bagai belai kena hambai phungka ham puilana jotono no admission notice actually hingga admission campaign itu yang kita saklanya nango abong kha je admission campaign 2025 and 26 nitu je admission choli tongmani admission campaign seng khai tongmani bibina jagao hingge o jagao sini campaign already duita jaga seng pai kha tabok final din ni campaign hingkai o jaga tongo 14 tarik 14 March 2025 abokhe tampoi ingya khaba rebok ba tuidu ompi lamao kuki area wo hingge a jagao kaisa school of joy dongson ni school tongo a jagao seng admission campaign khlainai abo 14/3/2025 ni 11 tampuru hinggai aro joto luku rok jara naki interested tongnai aro to agibo saklaijak jemon অন্তদয় ফ্যামিলি বিপিএল ফ্যামিলি ইয়া খাই আরফান হংখাই বরকনো টোটালি ফ্রি অফ কস্ট অফ পরিজাংনাই অজাকা অন্তদয় সি টোটালি ফ্রি অফ কস্ট নাই কিন্তু বিপিএল ফ্যামিলি কে 50% সে ডিসকাউন্ট মাননাই হনি সাজাক হংখাই অব বাদেব আনি থিনাং হনি যে প্রোগ্রাম দংমনি আনি থিনাং ni যে প্রোগ্রাম হংকে স্পেশালি ক্লাস 6 টিসিমি 8 ni স্টুডেন্টস রক অর্থাৎ 11 হইতে 13 বছরনি চেরাই রক অজাকা অ্যাডমিশন টেস্ট নাইমানো অ্যাডমিশন টেস্ট যদি ন কোয়ালিফাইডিং হংখাই যিকোনো চেরাই ন borok nini class 6 ni simi higher degree level jatei higher degree level means master degree mano phd ni mano aba high students rok interested tong hangke totally free of cost no bono phungjangnai aboni bagai o sujug bono rok na hari mano hingke je jaga admission campaign nai a jaga no rok form na hari mano hingkai admission campaign actually hingkai ontodoya athoba bpl lok ni bagai jara interested tongnai athoba normally jara admission na tongnai borok no o campaign no direct no sport admission na harjaknai hingge obo sini khana din ni bagai hingkai 14/3/2025 hingkai seng abo school of joy junction abo angkha taisa ang repeat khaibinai abo tampui hingke rabok bahno ompi tuidu nogor area kuki area okay so abo badeba sini ta kaisa tongo campaign abo angkai Mandai area abo Sinai Academy hinai borak khawa hingkai a jaga bo sini 15 tarik ekai somoyo mane 11 ta somoyo taisa campaign hinai abo ke West Tripura ni bagai thasing ningke to sini abo Gumuti Klaithangka district tabuk o jaga o sini koni bagai bo Sinai Academy ni bagai bo aro joto bahai guardians jara nini BPL family ingka ontodoy family borok a jaga admission nahana ni bagai awareness campaign kam seng ajagao admission campaign duita no seng khaibunai hingke especially sini kabangma garib shreni students rok poinang busung porimaya amhai private school logo abahai kaham opportunity tongo tauk da magana no pori jago 25% to compulsory ajaga pori ni bagai ebong abo badebo senior scheme tongmane o scheme rok no khnai manai awon bagai joto amchoni borok menin sanini Sinai Academy gana nagi ni borak khawa jara tongnai Mandai rogo tongnai yango simna angya khaba nini abo rachontai aro ni borok phai jogajog khaimanu o 15 tarik nini 11 tampuru okay abongkha borakha Sinai Academy okay asengno tini ni je borok no saklai mani be jeta ni sanam sungmani jotona hambai haino hai tini taisa sarikaham jotro no especially sing tini gangkai sini second term campaign admission campaign sini admission campaign choli tongmani to sing mia 10 tarik ni simi Tripura Public English Medium Higher Secondary School ni anggai sing admission campaign khaimani admission campaign ni uddesho angkatamo actually angke sinora duita scheme tongo o scheme joto borok rok bujia angka o bujiang man bagai sing campaign ni sate oro video ni madhyome bo एक चैनल नि माध्यमे विभिन्न चैनल नि माध्यमे सिंहबनो स्प्रेड खाइ दङ अबंखा सिरि त्रिपुरा पाब्लिक स्कुल दुइटा स्किम जे नाहारजाक अबंखा स्पेशली जतो स्टूडेंट्स सिनियर अन्तदया बीपीएल फैमिली इंगयाखबा लगियो आरफन तंगनाय रक इंगयाखाय थर्ड जेंडर तंगनाय रक बरकनो जों टोटली फ्री अफ कस्ट एडमिशन नाहारि दङ 2025 एवं 26 नि एकाडेमिक सेशन नि बगै Engkai seat kita limited, hostel itu tangan beri engkai seat matro 50 ta angnai, totally free of cost.
and tobike hostel lo tongyao jodi no laisui khanya ni bagai hangkai sini ngo Tripura public school ni joto jirani elaka wa tongnai kana gini 3 থেকে 4 কিলোমিটার নি সার্কেল tongnai ke to puro day scholar হিসেবে সাউং tangmono ba পরিমাণ day scholar হিসেবে যদি খাইগাংkai to non boi kuno phi na ya ara hostel border nanglia শুধু নরক থাংনানি ফাইনানি আবো নংনি ব্যাপার ওংকাই আবো হাইগে তো সিনারো 200 টা সিট দङ যদি ডে স্কলার খাইনানি ওংকাই হস্টেল नि बगै सिमी सिनारो 50 टा मात्र सिट ओंका ताबक अबो बादे बो सिनि नर्माल जेटा अबो हाई एडमिशन चलि दङ नर्माल तो अबो चलि दङ निनि जेकुनु स्टुडेन्ट्स एडमिशन नन बगै काय जतता नांगमानि अबो एडमिशन फी निनि क्लास 1 नि सिमी क्लास 9 जराते जेते एडमिशन नंगनानि फी विभिन्न समय विभिन्न जे स्ट्राक्चार जाक दङमनि ताकलाई बिसिनि बगै 2025 एवं 26 नि बगै इनके तो 6000 नि सिमी 12 जराते इनके तो 15000 जराते इंगो ngabo in detail जेखोना के एडमिशन ना फाइनाय आपन नगनुकनाय बा साइमाननाय हेंगे अबो बादे बो सिनि सबसे नांगकुकमानि जेटा क खंका अबो nganga सिनि आनि थिनांगनि कायसे सिनि स्कीम बा प्रोग्राम दङ आबो खा सिनि माय फ्यूचर न इंग्लिश बाइंका आर ककरो बाइंका आनि थिनां अर्थात चराय खरकसानो सिंफोनियन बगै कायसा सोसाइटी इयाका ट्रस्ट अबो रेस्पॉन्सिबिलिटी नाजाक अबो खा डॉक्टर एनडी बर्मा ट्रस्ट नै बरक क्लास 6 सिमी क्लास 8 नि स्टूडेंट्स सबनि जत स्टूडेंट्स सबनो मागना फोरनियन बगै सेफ्री दङ तबेखे अबो आरा मागना मनन बगै टोटली जेकुनु बीपीएल फैमिली इयाका अंतोदय इयाकाबा दिनि डिसएडवांटेज ग्रुप रक्सिमी आजागा अप्लाई खाइमानो गारा अप्लाई खाइकेंके स्पेशली आजागाव क्लास निनि 6 नि सिमी क्लास 12 जरा तो कंपलसरी आजागा पडनियानि बगै मागना मानगे फिनाय आर आबो बादेबो क्लास 12 पास ngani परेबो जिना हायर डिग्री खाइनाय गांकाय निनि बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री इवन पीएचडी जरति फनो पडनियान बगै सक संग सिंगबनो परि हरनाय आबो अंका निनि फ्री अफ कस्ट न এবং इन फ्यूचर যখন নাকি ডিগ্রি কমপ্লিটিং মানে পরে যখন নাকি ব্যাচেলর ডিগ্রি নিয়ে থুং মাস্টার ডিগ্রি নিয়ে থুং জাস্ট পানা কাছে কমপ্লিটিং মানে পরে ব যদি ন তাই এক্সটেন্ড খাইলিয়া মানে বিনি এডুকেশন নংকাই ব যদি ন গভর্নমেন্ট জব থুং বা প্রাইভেট জব থুং যে কোনো কাছে জাগাও এঙ্গেজ সিমি থানানি বি নংকাই আ জাগাও সনবনো তাইসা ও ট্রাস্ট তাইসা রেসপন্সিবিলিটি নাজাক যে বনো কোনো কাছে জাগাও সামগ্রী নানি enka obo haike opportunity tabuk ani thinang ni madhyame kaise scheme tonga scheme ni madhyame manai tongo enka obo sudu Tripura public school ronok manai abo organizer ke Tripura public school and sponsoring khanya enkai rang dok subanai ba rang donai enke Dr. ND Burma Trust so obo ni bagai tini sing o jagawa second campaign jeta naki ditiyo din ni campaign no admission campaign no singoro khamting bari hini jaga obo हाथाय कतर खामतिंबारि वेस्ट त्रिपुरा तिनि जों कैंपेन आसलाजाक ओंगा मियानि दिनाव जों खुमुलुं एरियाव रोंथोमा एकाडेमियाव जों मिया थांलायजा तबेका जागाव अबहाय गोबां माहाय एवारनेसनि अभाब दंमोन बगै अथवा एवारनेस कामगे बरगनो इनफरमेशन एनाउंस खायमानि बगै ओ एनाउंस खाया थांगै कामगे बरग बुजियानि बगै फाना मिया रावके स्टूडेंट्स बिसि मालिया जों तबेके तिनि हेंकाय गोबां स्टूडेंट्स न फायजा फर्म रगतलांखा जोगाजोग ना फायका एवं अब जे बरक रक्त बाक्सा तो डायरेक्ट एडमिशन नंगि थांगा आर बाक्सा एडमिशन नंगन बगै फर्म प्लांजाक एंगा अब हाइके न तिनि जे मन ओंगा हाइके न जों नेक्स्ट देव अब ताइसा सिनि कैंपेनिंग फनाय अ कैंपेन हे स्पेशली अबंगाय सिनि राबकवा माने न तामगामनो तै थामपुइ हियामनो तामपुई राबकवा abongka kukirongni school of joy dongson no a jagao sini kaisa campaigning hai aboke 14 tarigo nge 14 tarigo je kuno a area ni borok tongnai rok thangai school of joy dongson school of thangai norok jogajog khaimano 11 ta tampru enga a jagan rok sing soginai enga direct admission ngai mano especially chauni bogai enga obo jarnaki ontodoya family yeke bpl family ke totally free of cost এবং আনি থিনাংনি বাগै হেंगा टोटली फ्री अफ कस्ट मानफनो कायसा टेस्ट दङ ए टेस्ट नि माध्यमे जों रक आबो भर्ती मानाय टेस्ट पास नि हेंगा रक माया तबेखा आबो सताइबो बेटार बरकनि चान्स दङ आ जागा हेंगा नरक पुरा हायर डिग्री जति परिमानो कुनो रां पैसा नांया उइनो हेंगा आबो नि बागै सिनि अ जे आनि थिनांनि कयटा एम्स एन्ड मिशन दङ
ani thinang ni aims and vision ke especially sini kabangma amo hai society wo kabangma borok ni kabangma sector ro sini amo hai nini person leg tongmani orthat nung tabuk samung tanga thangai skill person ni obok tongmani angkai manpower ni obok tongmani obono fulfill khanya bagai o je ani thinang ni madhyome sengborno joto obhai sector no fulfill khanya bagai samung rok manuna bagai o kono step na harjak engka abo hai sini kabangma abo hai eko tongo scheme tongo je scheme ni madhyome borok no tlangna ni bagai engke o jagao seng ani thinang ni madhyome borok rok no sufficient khairani unnoti khanya bagai